بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers élèves, dans cette vidéo, on va voir comment installer et configurer Microsoft Teams, qui est la plateforme officielle du ministère de l'Éducation nationale au Maroc. Donc, comment l'installer et comment la configurer sur vos smartphones et tablettes. Allons-y. Donc, on va y aller sur Play Store ou App Store, suivant votre système de la machine. Et on va chercher l'application Microsoft. Donc, on va écrire ici dans la recherche Microsoft Teams. Donc, dans cette étape, on va installer l'application. Ça va prendre un petit peu de temps pour le téléchargement. Donc, là, on a le pourcentage du téléchargement. Voilà. On va faire ouvrir. Donc, l'application y est dit. Donc, l'interface noire-blanche, c'est question d'affichage. Donc, ici, on va écrire le login ou le compte Massar. Donc, c'est le numéro massar@talim.ma. Donc, numéro Massar ou le mot de passe, رقم مسار والقن السري راه متواجد في المؤسسات. Aussi, vous allez trouver le numéro et le mot de passe chez vos professeurs de l'année dernière si vous avez encore le contact avec eux. Voilà. Donc, on dit connexion qui a tenu le mot de passe. Donc, on va entrer dans le سري. هنا غيوقع لنا un problème. Donc, نكملوا l'écriture ديال le mot de passe ou كنديروا se connecter. Et vous allez voir le problème. Donc on va lire. Donc votre compte ou mot de passe n'est pas correct. Donc il est correct, ولكن خاصنا نرجعوا لجوجل كروم ونمشيو لمسار باش نديرو تغيير القن السري. ضروري هاد ليطاب pour activer ou là pour faire هذيك la synchronisation مع Teams. Donc نمشيو لمسار سيرفيس، كتمشيو للكروم جوجل كروم كتكتبوا مسار élève ولا مسار سيرفيس، كتمشيو للفضاء الخاص بالتلميذات والتلاميذ، كتدخلوا لا ميم شوز. دونك لوغين رقم مسار @talim.ma والقن السري. دونك لاحظوا معايا في هاد ليطاب كيعطيكم ان مو دو باس. دونك هنا كيطلبوا منكم تكتبوا كلمه المرور ومن بعد كلمه المرور الجديده وكلمه المرور. دونك هنا لاحظوا معايا المو دو باس فيه دي كاركتيرستيك. هاد الجديد اللي غادي نكتبوا خاص يكون كبر، يعني العدد الحروف ديالو اكثر من 8. خاص يكون فيه اون لتر majuscule, au moins minuscule, au moins symbole et au moins un chiffre. Donc, ردوا البال نديروا une combinaison من هاد les éléments. Lettre minuscule, majuscule, symbole et chiffre. Donc, كتكتبوا كلمة المرور وكتعاودوا تأكدوا كلمة المرور une fois تتساليو وتتكليكيو على تغيير. دونك هاد المرحلة قلت مهمة، عاد تقدروا تدخلوا للتيمز. دونك كنكملوا وكنديروا التغيير. دونك من بعد كنمشيو للكونت ديالنا، كنبقاو نيت في مسار وكنمشيو بياناتي الشخصيه. هنا غنعطيكم واحد لاستوس. دونك كتهبطوا لتحت وكتمشيو عند معلومات استرجاع القن السري. راه غتلقاوها لتحت في بياناتي الشخصيه.
معلومات استرجاع القن السري. كتجيو هنا في البريد الالكتروني وكتكتبوا واحد البريد الكتروني جيميل باغ اكزومبل ديالكم ولا ديال ولي الامر ديالكم. دونك هاد البريد الالكتروني هو اللي غادي يكون الى اوكا او تودر لكم القن السري ممكن استرجاعه في هاد البريد الالكتروني. دونك حاولوا ديروا هاد العمليه ومن بعد كديروا حفظ. دونك تتبان لكم تم الحفظ بنجاح. دونك الامور دازت مزيان. دونك كنسدوا هاد المره صافي سالينا. دونك كنرجعوا للكونت ديالنا وكنديروا تسجيل الخروج. كنخرجوا من مسار وكنرجعوا لعند لابليكاسيون مايكروسوفت تيمز. فوالا دابا كنعاودوا نفس العمليه ولكن هاد المره غنعاودوها بالقن السري الجديد اللي on vient de changer. دونك هنا رقم مسار @تعليم.ma ما تنساوهاش كونيكسيون. فوالا اي ابخي هنا كنكتبوا رقم القن السري ولا المود باس جديد وكنديروا سو كونيكتي. تاكدوا اننا كتبناه مزيان ونديروا سو كونيكتي. دونك كيعطينا هاد لي باج كنبقاو غاديين سويفون. Voilà, et on a terminé la configuration de notre compte Microsoft Teams. كنبقاو غاديين suivant OK. دونك كتلقاو راسكم في الانترفاس ديال مايكروسوفت تيمز لي زيكيب ديالكم لي الكالندريي لي ميساج لي اكتيفيتي اكسيتيرا. دونك هادشي كامل غنشوفوه في لا فيديو بروشين ان شاء الله. Allez, bon courage.